बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे शुएब अली बिज़नेस एनालिस्ट और मैं हूं शुएब अली। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस में बार बार नाकाम होते हैं, जिन्होंने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, कोई कारोबार स्टार्ट किया होता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं होते। इन्वेस्टमेंट कारोबार के बावजूद उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है और उनको फ़ायदा नहीं होता है। और उन लोगों के लिए है जो नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें, किस तरह स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं मार्केटिंग के 4 ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा। अगर आपने सही मानों में ये टेक्निक्स अपने बिज़नेस पे अप्लाई कर ली तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको इनकम भी आएगी, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका बिज़नेस एक कामयाब बिज़नेस होगा। तो बढ़ते हैं मार्केटिंग की जो 4 टेक्निक्स है, जिसको वन बाय वन मैं आपके सामने रखूँगा। आप इसको अपने माइंड में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिकली अपने बिज़नेस पे अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो मार्केटिंग मैक्स के जो 4 टेक्निक्स है, मैं यहाँ पे बड़े लेवल की बिज़नेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि वो बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करे। जनरली हमारे माशरे में जैसे आप जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, हमारा बिज़नेस भी छोटा होता है। तो मैं इसके मुताबिक बात करूँगा। सबसे पहले जो हमारे पास है प्रोडक्ट। आपने अगर बिज़नेस करना है या कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। प्रोडक्ट कोई भी हो, लेट्स सपोज आपने कोई सब्ज़ी की दुकान खोली है, आप सब्ज़ी बेच रहे हैं या फ्रूट बेच रहे हैं, तो आप जब मंडी में जाते हैं अपने लिए परचेस करते हैं तो वहाँ से आप कोशिश करें जो फाइन क्वालिटी की फ्रूट है या सब्ज़ी है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप उठाएं। अगर आप बेकार की चीज़ सस्ते में ख़रीद के अपनी दुकान पे रखते हैं तो एक दफ़ा कस्टमर आपके पास आएगा, आपसे चीज़ लेके जब घर जाता है तो उसको घर वालों से भी 2-3 गालियाँ पड़ती है और कल आके वो आपको भी सुनाएगा। फिर वो आपकी दुकान की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ होगी कि ये बंदा थर्ड क्वालिटी चीज़ें बेचता है। तो बनिस्बत इसके आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले लें ताकि आप लोगों के साथ टिशन करें। अगर आपने एक बंदे को सही चीज़ दी, अगर वो घर चला गया, लोगों ने भी इसकी तारीफ़ की, कल वो किसी और के पास नहीं जाएगा, वो आप ही के पास आएगा। इसी तरह सब्ज़ी या करियाना स्टोर, कपड़ा, मुख्तलिफ सेक्टर के हमारे जो रिटेल के बिज़नेस है या होलसेल के बिज़नेस है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट पे फोकस करें। नंबर 2, प्राइस। प्राइस किसी चीज़ की भी एक कीमत होती है जो या तो प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है या हमने उसके लिए एक रिटेल प्राइस सेलेक्ट किया होता है कि हमने इस कीमत पे इसको बेचना होता है। प्रोडक्ट की रिटेल आप कोशिश करें ऐसा रीज़नेबल रिटेल रखें ताकि हर कोई उसको ख़रीद सके। अपना मार्जिन कम से कम रख के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें प्रॉफिट ना करें, आप उसमें ना कमाए उसमें ज़रूर कमाए, क्योंकि आपने बिज़नेस खोला इसलिए कि आपको प्रॉफिट हो सके, लेकिन ऐसा कीमत रखे ताकि मार्केट में आप लोगों के साथ कंपटीशन करें, दूसरे लोगों से आपकी कीमत कम हो, चीज़ क्वालिटी की हो, उसकी प्राइस कम हो, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10, 20 या 30% रखे। ये ना हो कि फर्स्ट टाइम आपके पास कोई कस्टमर आए, आप बोले कि भाई इसको लूट लो, मुंह मांगे आप उससे कीमत वसूल करें, कल वही कस्टमर किसी और दुकानदार के पास जाके वही चीज़ उससे ख़रीदता है। जब उसको पता चलता है कि ये तो इतने का है और प्ला बंदे ने मुझे इतने का भेजा है, तो वो आपकी तरफ फिर नहीं आएगा, आपके कस्टमर ख़राब हो जाएंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल आउट होगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नंबर 3, प्लेस।
کوئی بھی کاروبار آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نئے مارکیٹ میں، تو جگہ کا تعین کرنا، جو لوکیشن، وہ ایک مین چیز ہے ہر کاروبار کے لیے۔ لیٹ سپوز میرے جیسے لوگ، ہم گاؤں میں رہ رہے ہیں اور میں بولوں کہ میں اپنے گاؤں میں کیپسی کی فرنچائز یہاں پر کھول رہا ہوں، تو وہ بزنس ایک دم فلاپ ہے۔ کیوں؟ یہاں پر کوئی بھی کیپسی نہیں جائے گا کھانے کے لیے، کیونکہ ہماری انکم اور لوکیشن ایسی سلیکٹ کرنی ہے اپنے بزنس کے لیے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، آپ نے لیونگ سٹینڈرڈ دیکھنا ہے لوگوں کا، آپ نے علاقے کے مطابق آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ لیٹ سپوز آپ ایک ریٹیل سٹور کھول رہے ہیں، کریانہ سٹور، اور آپ تھرڈ فلور پہ جا کے کسی کونے میں آپ کھول لیتے ہیں، تو وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، پھر کسٹمر ادھر کیوں جائے گا؟ تو لوکیشن جو ہے نا، وہ مین چیز ہے ہر بزنس کے لیے۔ جب بھی آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، چاہے کم انویسٹمنٹ کرنا ہے چاہے زیادہ کرنا ہے، سب سے مین چیز آپ نے لوکیشن پہ فوکس کرنا ہے، لوکیشن بیسٹ رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، پروموشن۔ جنرلی جو بزنس میں پروموشن کا ٹرم یوز ہوتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی ایڈز پہ یا بینرز پہ، فلیکسز پہ۔ لیکن یہاں پر ہم چھوٹے بزنسز کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اس طرح ایڈورٹائزمنٹ کی نہ تو ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ اس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایگزامپل دے دی ہے کہ سبزی کی دکان، اب اس کی ہم کیا ایڈورٹائزمنٹ کریں سوشل میڈیا پہ یا بینرز پہ، کیونکہ وہ ہم نے ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے کھولا ہے۔ تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر یہ ہوگی کہ آپ دکان کی جو لک ہے وہ زبردست طریقے سے بنائے، اس میں شیشے لگائے، اس میں ٹائل لگائے، اس کی جو ارینجمنٹ ہے ریکس کی، یا جو اس میں سبزی فروٹس پڑے ہیں وہ فریش ہو۔ جب بندہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ آپ کی دکان کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ خود بہت اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت زبردست دکان ہے، اس میں چیزیں بھی بہت زبردست ہوگی، تو وہ آپ سے چیزیں لے گا۔ یا اگر آپ کریانہ دکان ہے آپ کی، اور وہ آپ نے ہر چیز ایسے گڑبڑ پھینکا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈسٹ ہے، گند بنایا ہوا ہے، تو کوئی بھی اس کی طرف نہیں آئے گا۔ تو بنسبت اس کی اگر آپ پراپر ارینجمنٹ کرے، صفائی کا خیال رکھے، اس کی ایک ڈیسنٹ سی لک بنائے، تو کسٹمر خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو یہ مارکیٹنگ میکس کی 4 ایسے ٹولز ہیں، اور یہ اگر آپ اپنے پریکٹیکل لائف میں کسی بھی بزنس پہ اپلائی کریں گے صحیح معنوں میں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔